नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रविवार। आज दिनजाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, डबल इंजिन सरकार ओडिशा आगको बढ़ुछि। ओडिशा गस्तरे प्रधानमंत्री मोदी झारसुगुड़ा युव समावेश हेले सामिल। ओडिशावासी को झारसुगुड़ारू देले अभिभाषण। जय जगन्नाथ मां समले कही मंचरे मोदी अभिभाषण आरंभ कले। स्थानीय लोकंकु जुहार जणाइले कर्मठ मुख्यमंत्री कही मोहन माझी को प्रशंसा कले। मोदी कहिसंती डबल इंजिन सरकार ओडिशा आगको बढ़ुछि। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री मोदी को सभास्थल रे स्वागत कले मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री को उपस्थिति आम पई गौरवर विषय। एही सेवा पर्व 50 वर्ष हेला देश पई समर्पण। पहलगाम परवर्ती ऑपरेशन सिंधुर रे भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय। माँ पई गछटिया आह्वान ओडिशावासी सामिल होइछंती। 75 लाख गछ लगाइबा थिला, दिनकरे 1.5 कोटी लगाइलु। जीएसटी संस्कार ओडिशा पई पूजा भेटी सदृश होइछि। आपणको नेतृत्व रे 11 वर्षर शासन रे देश शिखर रे पहुंचिछि। 2045 सुधा भारत को विकसित भारत करिबार आह्वान सह सामिल होइछु। परवर्ती खबर, बढ़िला महंगा भत्ता। दशहरा भेटी देले मोहन सरकार। कर्मचारी खुशी कहिले न सरे। बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्यर सरकारी क्षेत्र उपक्रमर कर्मचारी मानक आर्थिक आश्वस्ति प्रदान करने लक्ष्य रे ओडिशा सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंती। दीपावली पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पीएसयू कर्मचारी महंगा भत्ता रे 2% वृद्धि को अनुमोदन करिसेंती। परवर्ती खबर, पुणी लघुचाप संभावना। आहुरी 2 दिन वर्षा करिबो कलबल। पुणी लघुचाप संभावना। एहार प्रभाव रे उत्तर पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर अंचल रे 1 अक्टोबर बेलको आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही। एपटे पूर्व केंद्रीय एवं संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप अवपातर रूप नहीं उपकूल मुहां हेउछि। एहार प्रभाव रे दक्षिण ओडिशा समेत सारा राज्यर प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी करा जायथिबारु समस्त विद्यालय को छुट्टी घोषणा करिछि जिला प्रशासन। पाणीपाग विभाग पक्षरु गंजाम जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशारु मोदी को सीधा टार्गेट। राहुल को करदेले चैलेंज। झारसुगुड़ा समावेश रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशावासी को संबोधन करिसेंती। एहा सह नवरात्रि अवसर रे समस्त को शुभेच्छा जणाइबा सह 50,000 कोटी रु अधिक मूल्य रे भेटी देइछंती। तेबे झारसुगुड़ा रो कांग्रेस को सीधा टार्गेट करछंती मोदी। से कहिसेंती कांग्रेस आपन को लुटिबारे कोनोसी मौका छाडिनी। कांग्रेस रो लुटांतर रो आमे बाहर करिछु। 2 लाख रोजगार कले कांग्रेस टैक्स नेउथिला। एबे 12 लाख जाय रोजगार रे जीरो टैक्स। जीएसटी रे भी एबे सुधा करा जायछि। कांग्रेस सरकार जेउंटी रहइबो लूट करिवो। कांग्रेस थारो लोकन को बंचिक रहिबार अछि। परवर्ती खबर, एणिकी ओडिसा रे चलिबो गोटिए बोर्ड। बीएससी ओ सीएचएससी मिश्रण को मिलिला अनुमोदन। स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ और उन्नत करिया पई राज्य रे गोटिए बोर्ड रखा जिवो। केवल एतिकी नुहे, प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाय पिलांको मागणा पाठ्य पुस्तक दिया जाउथबो बेले अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गर नवम और दशम छात्र छात्री को मागणा बही दिया जाउथिला। किंतु एबे समस्त वर्गर पिलांको दशम श्रेणी जाय मागणा रे पाठ्य पुस्तक जगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर, वायुसेनारू विदाय नेला पुरुखा योद्धा। पाकिस्तान को कंदाई लेखिछि इतिहास। अभिनंदन को पिठिरे बसाई आतंकी को देइथिला जवाब। MiG-21 भारतीय वायुसेनार पुरुखा लड़ुआ विमान दिन थिला आकाशर छाती चिरी सु सु गर्जन करी शत्रु छातीरे छनका पुराउथिला। जेतेबेले एही लड़ुआ विमान शत्रु मुंड उपरे उडुथिला सेतेबेले शत्रु निज जीवन बंचिबा पई सुरक्षित स्थान खोजुथिला। किंतु एही लड़ुआ विमान रो युद्ध दक्षता एपरि थिला जे माटी तळे लुचिथिबा शत्रु को भी खोजी निपात करुथिला। परवर्ती खबर, मोदी सरकारक बड़ घोषणा। दशहरा पूर्व 5 कोटी कर्मचारी दरमा बढ़ी पारे। एबिठु चलीछि प्रस्तुति। मोदी सरकार आसीबा दिनरू प्रत्येक दिन किछि ना किछि बड़ घोषणा करि चलछंती। केबे धारा 370 उच्छेद प्रसंग तो केबे अन्य कोनोसी निष्पत्ति को नै सब बेले चर्चा लागि रहिछि। तेबे एबे सुनिबा को मिलुछि कि समस्त सरकारी कर्मचारी को दशहरा पूर्व मोदी सरकार किछि बड़ उपहार देई पारंती। तेबे एहा केते दूर ठीक से विषय रे एबे जाय किछि जणा पड़ी नाही। तेबे सूचना मुताबिक एमिति सुनिबा को मिलिछि कि ए वर्ष जुलाई टू डिसेंबर पई समस्त सरकारी कर्मचारींकर 5% अधिक डीए बढ़ाई पारंती। परवर्ती खबर, दिनक परे पूजा। 65टी पूजा कमिटी को मिलिला स्थायी एनओसी। दिनक परे मंडपरे मां को षष्ठी पूजा हेले एपर्यंत सब पूजा कमिटी को स्थायी एनओसी मिली पारिला नाही। प्रशासनिक
ସାଂବିଧାନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଶୁକ୍ରବାର ମାତ୍ର 65ଟି ପୂଜା କମିଟିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏନ୍ଓସି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 100ରୁ ଅଧିକ ପୂଜା କମିଟିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏନ୍ଓସି ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଫଳରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ନେଇ କମିଟିମାନେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କଟକଣା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟକଣା ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୂଜା କମିଟି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବାରୁ କମିଟି ପାଖରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ନେଇ ବିଶେଷ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା। 2029-30 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏହି ଯୋଜନା। ଅଧିସୂଚିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 450 ନୂତନ ଗୃହ ନିବାସ, 1800 ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଅଧିସୂଚିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି ବାସିନ୍ଦା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର, ଏକ ବୈଧ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଲଞ୍ଚ କଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ମିଳିବ ସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱାର୍କ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ BSNL 4G ନେଟୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଲୋକମାନେ 4G ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। BSNLର 4G ନେଟୱାର୍କ 98,000 ସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି 4G ନେଟୱାର୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଜରେ 5Gକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଆଗାମୀ ମାସରେ ଦୀପାବଳି। ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦୀପାବଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଦୀପାବଳିରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶି 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କରାଯିବ ମାତ୍ର 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦେଶରେ ରହିବ କେବଳ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। RBI ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। RBI ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। SMS, OTP ବ୍ୟତୀତ ପାସୱାର୍ଡ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି କାରବାର କରାଯିବ। RBI ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ କାରବାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘରେ ସରିଫଙ୍କ ଦାବି। ଭାରତର 7 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଶୁକ୍ରବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତର 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ସରିଫ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେଶର ବାୟୁସେନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତର 5ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଇଥିବା ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟର ପ୍ରଥମ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଜି ସୁରଟର ଉଧନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ଗୁଜରାଟର ଉଧନାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଖୋଲିବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦେଲେ ସୂଚନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଲିଜି ମନୋଜ ସିହ୍ନା ନିଜେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରାଫିକ ଫାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଥାଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ହେଉଛି ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆକ୍ଟ, ଯାହା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଚରକା ଚାଲିଛି ଏହାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ। ତେବେ ଏହାକୁ
को सफल करिया पई मध्य प्रत्येक राज्यर पुलिस माननकु कड़ाकड़ी निर्देश दिया जाइछि। जदि केही भी व्यक्ति एही नियमर अवमानना करंती तेबे मोटा रकमर फाइन देबाकू पड़िबो। एमिति कि किछि लोक निजर बेहुसियारे गाड़ी चालना पई मोटा रकमर फाइन देबे एबे सोशल मीडिया को खूब चर्चार विषय होइछि। परवर्ती खबर, रूस को भारतर अनुरोध, 27 जन भारतीय नागरिकों को मुक्त कर। भारत रूसिया को 27 जन भारतीय नागरिकों को जेउ माने रूसियार सेनारे नियोजित होइछंती सेमानकु मुक्त करी स्वदेश प्रत्यावर्तन पई रूस सरकार को अनुरोध करिछि। रिपोर्ट अनुसार काश्मीर और पंजाब रु अनेक भारतीयों को जोर जबरदस्त सेनारे शामिल करिथिला रूस। भारतीय नागरिक मानकर निरापत्ता नै चिंता वृद्धि पाइछि, जेउंथि पई भारत सरकार रूसिया सह कूटनीतिक स्तर में आलोचना जारी रखिछंती। एही घटना अंतर्जातीय स्तर में चर्चार विषय होइछि एवं भारत यार नागरिकों सुरक्षा और स्वदेश प्रत्यावर्तन को प्राथमिकता देइछि। परवर्ती खबर, भारत को निंदा और अमेरिका को प्रशंसा कले पाकिस्तान प्रधानमंत्री। भारत विरोध में आनिले बड़ अभियोग। भारत पाकिस्तान युद्ध बंद करिछि अमेरिका। ट्रम्प जणे शांतिप्रिय मनीष आउ भारत जहा करिछि ता न कहबा भलो एपरि कहि जातिसंघर साधारण सभा भारत को निंदा करबा सह अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भूरी प्रशंसा करिसेंती पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री। पाकिस्तान सबुबेले भारत को नीचा देखाइबा पई प्रयास करि आसुची, एहा किछि बड़ कथा नुह। परवर्ती खबर, माडी आसुची कोरोना भाइरस, पुणी एक नुआ भारिएंट देखा जाउची। एही लक्षण गत किछि वर्ष धरि कोविड-19 महामारी समग्र विश्व को दोहलाई देइछि। जदिओ टीका एवं चिकित्सा समय सहित आश्वस्ति प्रदान करिछि, किंतु एही भाइरस विकसित प्रकृति चिंतार कारण रहिछि। कोविड-19 रो निकटरे उभा होइतिबा XFG भारिएंट जाहाकू स्ट्राटस मध्य कुहा जाय पुणी थरे चिंता सृष्टि करुछि। एही प्रकार चलित वर्ष जानुआरी रे दक्षिण पूर्व एशिया रे प्रथमे चिन्हट होइतिला एवं वर्तमान एहा अनेक देश रे व्यापिछि। विशेषज्ञଙ୍କ अनुसार मामला क्रमागत भाବରେ वृद्धि पाउछि एवं भारत समेत समग्र विश्व को सतर्क रहबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, आरआई अमीनो आईसीडी सुपरवाइजर परीक्षा पई बाहरिला विज्ञप्ति। अक्टोबर 8 रु प्रिलिमिनारी। ओडिशा अधस्तन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परिचालित आरआई एआरआई अमीनो और आईसीडी सुपरवाइजर पद प्रिलिमिनारी परीक्षा अक्टोबर 8 रु आरंभ हेबो। एही परीक्षा 13 नवेम्बर जाए सबु जिले में अनुष्ठित हेबो बोली शुक्रवार आयोग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायछि। सेमाने चाहिले पोर्टाल मध्यरे मॉक टेस्ट दे परिबे। एडमिशन लेटर रे परीक्षा तारीख, स्थान एवं केंद्र संपर्कित तथ्य उल्लेख करा जिवो। परवर्ती खबर, बन्या आशंका प्रस्तुत रुह। 17 जिलापाल को मुख्यमंत्री निर्देश। भारतीय पाणीपाग विभागर तथ्य अनुसार सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव रे 3 जिला कोरापुट, मालकानगिरी एवं कलाहांडी विशेष प्रभावित हेबा आशंका रहिछि। सेहीपरि 14 जिला यथा नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, रायगढ़, गजपति, कंधमाल, गंजाम, नयगड़ा, पुरी, खर्दा, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा को मध्य सतर्क सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर, दुर्गा पूजा समय रे दुर्घटना रोकिबा पई बुला गोरु को स्थानांतरण कला बीएमसी। दुर्गा पूजा पूर्व सहर उपकंठरे थिबा एक गोशाला को प्राय 200 गोरु को स्थानांतरण करा जायछि, जहा फल पर्व समय लोके रास्ता रे बुलुथिबा गोरु द्वारा आउ असुविधा पड़े नहीं एवं ट्राफिक समस्या हेब नहीं। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्राणी कल्याण शाखा पक्षरु दुर्गा पूजा समय दुर्घटना रोकिबा पई बुला गोरु को स्थानांतरण करा जायछि। परवर्ती खबर, यूसीसी उपरे दिल्ली हाईकोर्ट को बड़ राय, कहिले व्यक्तिगत आईन बाल्य विवाह को अनुमति। देश रे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को शुक्रवार दिल्ली हाईकोर्ट गुरुत्वारोप करिसेंती। कोर्ट कहिसेंती जे व्यक्तिगत आईन बाल्य विवाह को अनुमति देथिबा बेले समान घटना पॉक्सो एक्ट बीएनएस रे एक अपराध। एही आईन गुड़िक मध्य बारंबार द्वंद्व को दृष्टि रखी एक स्पष्ट आईनगत व्याख्या रहिबा आवश्यक। परवर्ती खबर, विवाह पाई स्थायी जमार समय पूर्व उठाण को अनुमति देले ओडिशा हाईकोर्ट। ओडिशा हाईकोर्ट विवाह पाई पोस्ट बैंक फिक्स्ड डिपोजिट समय पूर्व उठाइबा पाई जने महिला को अनुमति देबा समय हिंदू आईन अनुसार एहाको आवश्यकता भाବରେ स्वीकृति दिया जायछि बोली कहिसंती। आवेदनकारी को तांकर स्थायी जमा को समय पूर्व बंद करने को अनुमति दिया जा नथिबा अभियोग सहित दायर एक रिट पिटिशन उपरे कोर्ट विचार करुथिले। परवर्ती खबर, स्पीड पोस्ट डेली
ଡେଲିଭରି ଏବେ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ। ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଡାକ ବିଭାଗ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟାରିଫ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 1 ଅଗଷ୍ଟ 1986ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିତରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସେବା ଘରୋଇ କୋରିଅର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରେଲିରେ ହିଂସା କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ମୌଲାନା ତୌକିରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବରେଲିରେ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଦଙ୍ଗାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ମୌଲାନା ତୌକିର ରଜାଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହ 24ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 2000 ଅଜ୍ଞାତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଦଙ୍ଗା ପରେ ବରେଲିରେ 5ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 11ଟି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଶୁଳକ ବସାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଓ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ କିଣାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 50% ଶୁଳ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧରାଲିରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 66 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଧରାଲିରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ 66 ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। 51 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଗାଁ ପଙ୍କମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।